Papunta na po kami sa Makapul. Ayan, sa birthday ni Ma. Ayan po, kasama ko namin yung mga senior citizen. Ayan. Punong-puno tayo ngayon. Time check, tama po 4 PM. Ayan, sakto lang, merienda. Ayan, natsuge pa po. Dito pa kami sa Dapdap. Ayan, sa San Nicolas. Ayan po yung mga kasama natin, mga senior. Ayan. Hello! Hello. Sila rin po yung makakasama natin sa Baguio. Ayan, sa December. Happy birthday, Ma. Ayan, happy birthday. O, bye, Mother. Happy birthday. Ayan, dito na po kami sa Makapol. Ayan. Ayan, doon ang bahay ni Nanay. Ayan, yung mga kaibigan natin senior. Alright, Lolo Boy. Walang salway kayo. Ito eh, Lolo Boy. Ayan. Malawos po. Siya po yung birthday celebrant mo. Sister Joseph. Sana po Lord, bless you po. Sana dakal niya pang birthday adata. At bless you po ining pa mga nanihandanan. Sana emo po magsi kami nung yung maging paluluyan. Hindi kami katawan. Hindi kami kakalan. Iningan po ginawa ni Pila Ginaya sa Kristo. Ginumi. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be world without end. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Ma. Happy birthday. Happy birthday, Ma. Manganta na po. Kain na po. Kain na po. Sige po, manganta na po. Kain na po kayo. Sige, kain na po. Nagpinggan, Ma. Ayan na. Dito. Yan. Ang kain na. Sige po, kumala kayo na yan. Slice ka lang. Arilyenong bangus. Arilyenong bangus. Alikin dito eh. Ay, magkaka. Hoy, nano yan? Panakbit, gule. Again. Alimama na ito ya. Hey. Ano nga mo gusto ko? Press gulay, oh. Press gulay yan. Tilang gulayan kita. Sige yan, mga ikang drinks yan. Di na mo lang inuman. Hindi apo mo. Wala yung apo mo. Picture mo lang pa. Diyan din bisita. Ay, dan. Dan. Po. Okay. 1, 2,
Oh. Kaway-kaway. Great kaya po. Happy birthday, Amon Seth. Ayan po mga kakuya. May sorpresa po kami kay nanay. Ayan o. Iyan, video na yan. Dala po ni Jester tsaka si Shane. Ayan. Hintayin po natin lumabas si nanay para surprise siya. Ayan. Okay, nito okay kayo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Maligayang bati. Happy birthday. Ayan, busy dito sa Luget. Medyo padilim na po. Ayan. Alright. Ay, saya na po. Saya po si Manay. Oh. Birthday to you. One picture. One picture. Picture. 1, 2, 3. Aran. 1, 2, 3. Okay. Go. Happy birthday. Ay, magpapicture ko pa. Sige. 1, 2, 3. Ayan po, marami pa tayong pagkain. Busog na ang lahat. Ayan, may strawberry cake pa. Ay, merienda natin, balitaw, kutsinta, pansit, puto. Ayan po, pauwi na po kami. Ayan, kasama ko yung mga senior. Ihatid ko na po sila sa dapdap. Ayan. Medyo madilim po dito. Napundi yung yung ilaw dito sa poste. Ayan. Ayan, madilim. Alright. Happy birthday po ba si Bayo, ma? Ayan.